कृष्ण बंधुगण आज भिडियो आरंभ करने पूर्व मु आपण मानक गोटे छोट प्रश्न पचार चाहे केबे एमिति होइछि कि आपण कहार भल चाहिए किंतु बदल रे कष्ट पाइथिले। केबे एमिति लागिछि कि समस्ते आपण को छाड़ी चली गले। केबे राति रे सोई सोई आखिर लुह झरैछि कि एवं मनरे प्रश्न आसीछि, हे भगवान मो सहित ही एमिति काहेकि। जदि यही प्रश्न केबे आपणक मन को आसीछि तेबे यही वीडियो आपण मानक पई। बंधुगण दुख एमिति एक जिनिस जहाँठारू केही पलाई जाई पारिबे नाही। राजा हेउ कि भिकारी, धनी हेउ कि गरीब, समस्तक जीवन रे केबे ना केबे दुख आसे। किंतु प्रश्न हेउछि दुख काहेकि आसे, भगवान काहेकि दुख दियंती, भल लोकंक जीवन रे अधिक कष्ट काहेकि आसे। एहार उत्तर आमको श्रीमद् भागवत गीता देई थाए। कुरुक्षेत्रर घटना, महाभारतर युद्ध आरंभ हेबाकु जाउथला। अर्जुन रथ उपरे ठिया होइथिले। से देखिले जे युद्ध करिबाकु जाउथिबा लोक माने केवल शत्रु नुहंते, सेमानंक मध्यरे तांको गुरु द्रोणाचार्य थिले, पितामह भीष्म थिले, भाई बंधु संपर्कीय समस्ते थिले। एहा देखि अर्जुन का हाथ थरिबाकु लागिला, तांको आखिरे लुह आसीगला। से कहिले, हे कृष्ण मु एही युद्ध करिपारिबि नाही, मो निज लोकों को मारी मु कौन पाइबी। एहा केवल अर्जुन को दुख नथिला, एहा प्रत्येक मनीषर दुख थिला। आज मध्य आमे सेही अर्जुन परी केही परिवार पाई कांदुछि, केही धन पाई, केही प्रेम पाई, केही भाग्य को दोष देउछि। किंतु सेतेबेले श्रीकृष्ण जहाँ कहिथिले सेही कथा आज मध्य आम पाई सम्मान भावरे सत्य। दुखर प्रथम कारण आसक्ति। श्रीकृष्ण कहती मनीष जेतेबेले कोनोसी वस्तु, व्यक्ति किंबा फलाफल सहित अत्यधिक जड़ित हो जाए सेतेबेले दुख जन्म निए। आमे चाहूँ जे समस्ते आम कथा शुणु, आमे चाहूँ जे आम प्रिय लोक केबे आमको छाड़ी न जातु, आमे चाहूँ जे आम पाखरे जहाँ अछि ताहा सबुबेले आम पाखरे रहू। किंतु संसारर नियम हेउछि परिवर्तन। जहाँ आसीछि दिने ना दिने जीव, जहाँ मिलिछि दिने ना दिने छाड़ी जीव। यही सत्य को जेतेबेले आमे स्वीकार करिपारु नाही सेतेबेले दुख आसे। भगवान भल लोकों को अधिक दुख काहेकि दियंती, यही प्रश्न प्राय समस्तक मनरे आसे। अनेक लोक कहती मु काहार खराब करेनी, मु सत्य कहे, मु भगवान को पूजा करे, तथापि मो जीवन रे एते कष्ट काहेकि आसे। बंधुगण गीता कहे परीक्षा सबुबेले सेही छात्रंकर हुए जी परवर्ती श्रेणी को जीवाकू योग्य। जेपरी सुना को अग्नि रे पकेइले से अधिक चमके, सेहीपरि भल लोक माने कष्ट माध्यम आहुरी शक्तिशाली हुअन्ति। पांडवों को जीवनरु शिक्षा आमे पाइबा। पांडव माने सत्यर पथरे थिले, स्वयं श्रीकृष्ण तांको सहित थिले, तथापि तांको जीवन रे वनवास आसिला, अपमान आसिला, कष्ट आसिला। जदि भगवान को प्रिय भक्त माने मध्य दुखरु मुक्त नुहंती तेबे आमे काहेकि भाबु जे जीवन रे केवल सुख ही रहिबो। पांडव मानक कष्ट तांको भांगी देई नथिला, बरं महान करथिला। कर्मर रहस्य गीतार एक महान सिद्धांत हेउछि कर्म। आमे जहा करूछु तार फल निश्चय मिले। केबे संगे संगे मिले, केबे बहुत समय परे मिले, किंतु मिले निश्चय। चासी जेपरी गछ मंजी बुणे एवं किछि समय परे फसल पाए, सेहीपरि कर्मर फल मध्य समय आसिले मिले। सेथिपई गीता कहे भल कर्म करि चलो, फल को नहीं चिंता करने। दुख केबे केबे आशीर्वाद हुए। आज जहाँ को आपण दुख भावुछंती संभवतः सेही घटना भविष्यत रे आपणक जीवनर सबुठारु बड़ आशीर्वाद होई पारे। केबे केबे चाकरी हराइबा नुआ सुजोगर द्वार खोली दिए। केबे केबे विफलता आमको सफलतार सठिक रास्ता देखाए। केबे केबे जड़े लोकर विच्छेद आमको भगवान को निकट को नहीं जाए। सेथिपाई गीता शिखाए जहाँ घटुची ताहार पछरे मध्य एक उद्देश्य अछि। आमे दुखरे भांगी पड़ू काहेकि, कारण आमे भाबु जे आमे एका, किंतु गीता को ये भगवान सबुबेले आम सहित अछंती। जेतेबेले सेही आम साथी केही आम साथी हुअंती नाही, सेतेबेले मध्य ईश्वर आम सहित रहंती। जेतेबेले समस्ते हाथ छाड़ी दियंती सेतेबेले भगवान आमर हाथ धरि रखंती। गोटिए कहानी शुणु। जड़े भक्त प्रतिदिन भगवान को पूजा करुथिला, किंतु तांको जीवन रे केवल कष्ट ही आसुथिला। दिने से कांदी कांदी भगवान को कहला, हे प्रभु मु आपण को एते भल पाए, तथापि मते एते दुख काहेकि देउछ।
ସେହି ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ବାଲି ଉପରେ 2 ଯୋଡ଼ା ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ପଦଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ହସି କହିଲେ, ନାହିଁ ପୁତ୍ର, ସେହି ସମୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଳେଇ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କର୍ମର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଆସେ? ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଗୀତା ଏହାର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଯାହା ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିବାରୁ ଯାହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। କିଛି ଘଟଣା ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା, କିଛି ଘଟଣା ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଗୀତା ଶିଖାଏ, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହାରିଯିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆତ୍ମା ନ ଜନ୍ମ ନିଏ, ନ ମରେ। ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ହରାଇବାର ଭୟ କରୁଛୁ ସେସବୁ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅମର। ଯେଦିନ ସେହି ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବସିଯିବ ସେଦିନ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆପେ ଆପେ ଛୋଟ ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେବେ ଡେରି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଯାହା ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି, ଭୋଜନ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅନ୍ୟର ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କୃପା କରନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ସେବା ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି କିପରି? ସେ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିଠି ବୋଲି ଭାବେ। ସୁଖରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ହସାନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥାରେ ଜୀବନର ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଲୁଚିଛି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଆସିବ। କେବଳ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୀତାରେ ଏହି କଥାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କର, ଫଳର ଚିନ୍ତା କରନି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ।